ملتان میں شہریوں کے لیے سرکاری آٹے کا حصول مشکل ہو گیا۔ سستے آٹے کی خریداری کے لیے شہری گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہنے پر مجبور ہے۔ شہریوں نے حکومت سے سستے آٹے کی فوری فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے خبر دے رہے ہیں آپ کو۔ ملتان میں شہریوں کے لیے سرکاری آٹے کا حصول مشکل ہو گیا۔ سستے آٹے کی خریداری کے لیے شہری گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہنے پر مجبور۔ شہریوں نے حکومت سے سستے آٹے کی فوری فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان میں شہریوں کے لیے سرکاری آٹے کا حصول انتہائی مشکل ہو گیا۔ سستے آٹے کی خریداری کے لیے شہری گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ 10 کلو آٹے کے حصول کے لیے سارا دن ضائع ہو جاتا ہے۔ لگے ہوئے 10 کلو آٹے کے لیے، تو حکومت کو چاہیے کہ کم از کم اوپن سبسڈی دے، بندہ جہاں سے بھی مرضی لے لے۔ یہاں تو سارا دن لگ جاتا ہے 10 کلو تھیلے کے پیچھے۔ بہت رش ہے، اتنا صبح سے کھڑے ہیں لائن کے اوپر، 650 روپے کا آٹا ہے، 3 گھنٹے سے یہیں کھڑے ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کیا پورا دن ضائع ہو جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کوئی کمیٹی بنائے یا کوئی ٹیم بنائے جو ایکشن لے ان کے خلاف۔ دوسری طرف ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ ملتان آصف رضا کا روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ڈویژن بھر میں 60 سیل پوائنٹس پر روزانہ کی بنیاد پر 80,000 آٹے کے تھیلے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ملتان ڈویژن میں اس وقت جو ہے کسی قسم کی آٹے کی سپلائی کے حوالے سے کوئی شارٹیج نہیں ہے۔ 1766 شاپس ہیں جن پہ ہم ڈیلی آٹا سپلائی کر رہے ہیں، اور اس میں 10 کے جی کے جو ہمارے تھیلے ہیں 81,000 کے قریب ہیں وہ جو دے رہے ہیں، اور 10,000 کے قریب ہمارے 20 کے جی کے آٹے کے تھیلے جو ہم سپلائی کر رہے ہیں۔ شہریوں نے شکوہ کیا ہے کہ اتنی مشکل سے آٹا خریدنے کے بعد بھی اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی۔ سستے آٹے کے سٹالز پہ 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 650 روپے مقرر ہے، جبکہ عام مارکیٹ میں آٹے کی قیمت کافی زیادہ ہے۔ کیمرہ مین ہارون اور ساتھی رپورٹر بلال نیازی کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ ملتان میں دودھ اور دہی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ صرف کاغذی کارروائیوں تک محدود۔ دکانداروں نے سرکاری نرخوں کی دھچیاں بکھیر دی، من مانے ریٹ وصول کرنے لگے۔ دودھ 150 اور دہی 180 روپے میں فی کلو فروخت ہونے لگا۔ ملتان میں دودھ اور دہی کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ صرف کاغذی کارروائیوں تک محدود ہے۔ دکانداروں نے سرکاری نرخوں کی دھچیاں بکھیر دی، من مانے ریٹ وصول کرنے لگے۔ دودھ 150 اور دہی 180 روپے میں فی کلو فروخت ہونے لگا۔ شہر اولیا میں مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول، دودھ اور دہی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ صرف کاغذی کارروائیوں تک محدود۔ دکانداروں نے سرکاری ریٹ ہوا میں اڑا دیے، من مانے ریٹ وصول کرنے لگے۔ دودھ کی سرکاری قیمت 120 ہے، جبکہ فروخت 150 روپے میں کیا جا رہا ہے۔ پروڈکٹ ایسا فوڈ ہے جو یعنی کہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں شامل ہے، اور جیسے جیسے بڑھتا گیا اور ریٹ ان کے مسلسل آسمانوں کو چھوتے گئے ہیں، اور غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا ہے، اور جو اب پیسے دینے کے باوجود بھی خالص چیز نہیں ملتی ہے، اور اس پہ اندر گورنمنٹ کے جو مین افسران ہیں اس پر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے۔ دہی کی سرکاری قیمت 140 جبکہ فروخت 180 روپے میں کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پرائس کمیٹیاں اگر خود ساختہ مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتی تو انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ گزارش کریں گے کہ غریبوں کے جو ہے بچے دودھ نہیں پی پا رہے، کیونکہ دودھ کا ریٹ جو ہے انتہائی قوت خرید سے باہر ہو گیا ہے۔ اب کسی شخص کی جو ہے دیہاڑی 400 یا 500 ہے، اگر وہ 2 کلو دودھ لے گا تو اس کے 400 روپے یا 500 روپے نکل جائیں گے، تو کھانے کے لیے اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ شہریوں نے حکومت سے دودھ اور دہی کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ہارون طاہر کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ شہر اولیا ملتان میں سردی بڑھتے ہی گیس نایاب ہو گئی۔ کوئلے اور لکڑی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ ڈیمانڈ بڑھنے کے ساتھ ہی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ شہریوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی شدید پریشان نظر آ رہے ہیں۔ شہر اولیا ملتان میں سردی بڑھتے ہی گیس نایاب، کوئلے اور لکڑی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ ڈیمانڈ بڑھنے کے ساتھ ہی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ شہریوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی شدید پریشان ہیں۔ شہر اولیا ملتان میں سردی بڑھتے ہی گیس نایاب ہو گئی، کوئلے اور لکڑی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ ڈیمانڈ بڑھنے کے ساتھ ہی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ شہریوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی شدید پریشان ہیں۔ سردیوں کی شدت بڑھتے ہی شہر اولیا میں گیس نایاب ہو گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر گیس ہو بھی تو پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ کھانا نہیں بن سکتا۔ بچے اسکول بھوکے جاتے ہیں، باہر سے روز روز کھانا خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ فیملی بڑی ہو اس کے لیے تو بڑی پریشان بات ہے، کیونکہ 3 ٹائم کا کھانا بنانا، اور پھر گیس بھی آتی ہے لیکن آتی ہے چند منٹ کے لیے، اور اس کے بعد جناب لکڑیوں پہ گزارا بہت مشکل ہے۔ اوپر سے LPG مہنگی ہے، وہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں گیس والے۔ ناشتہ کہاں پکتا سر جی،
आप वो जब गैस नहीं होती, जब गैस आती तो लाइट नहीं होती, दोनों में से कोई चीज़ नहीं होती। अब क्या करें, बाजार से लेते हैं रोटी, एक 10 रुपए की, 12 रुपए की, 15 रुपए की है। अब नाश्ते में पैसे पूरे हो जाते हैं, दुकान का किराया शराया कहाँ से, कुछ भी नहीं होता, बच्चे भूखे होते हैं। गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। ऐसे में लकड़ी और कोयले की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। लकड़ी 1200 रुपए मन और एलपीजी 220 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं कि बढ़ती महंगाई से पहले ही तंग हैं। अब लकड़ी और कोयला भी उनकी पहुंच से दूर हो चुका है। अब तो घर में गैस भी नहीं होती, ठीक है, उसकी वजह से हमें लकड़ियाँ लेके जाना पड़ती हैं। पहले लकड़ी थी 700 रुपये मन, अब लकड़ी है 1200 रुपये मन। तो इतनी महंगाई हो गई है, मैं खुद होटल वाला हूँ। रोटी इतनी महंगी हो गई है कि कोई गाहक अगर रोटी भी लेने आता है तो वो भी हमसे झगड़ के लेकर जाता है। हमारी मजबूरी, हम 15 रुपए की रोटी बेच रहे हैं। अब गाहक जो भी यहाँ आता है वो हमारे से लड़ता झगड़ता है, कहते हैं खान साहब आप लोगों ने लकड़ी महंगी क्यों है। तो हमने महंगी नहीं की हुई, लकड़ी पीछे से महंगी हो गई है। पेट्रोल और गैस की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, उसी की वजह से जो है ना लकड़ी भी महंगी हो गई है। शहरियों ने हुकूमत से दुहाइयां देते हुए मुतालबा किया है कि इस शदीद सर्दी में गैस की लोड शेडिंग का फौरी खात्मा किया जाए। कैमरामैन अरशद गुजर और साथी रिपोर्टर इब्राहिम खान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। रंगपुर में दीगर अद्वियात के साथ इंसुलिन भी नायाब हो गई। शुगर के मरीज इंसुलिन की अदम दस्तियाबी से परेशान हैं। इंसुलिन की किल्लत के सबब मेडिकल स्टोर वाले मनमानी कीमत वसूल करने लगे। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि शुगर के मरीज इंसुलिन के अदम दस्तियाबी से परेशान हो चुके हैं। रंगपुर में दीगर अद्वियात के साथ साथ इंसुलिन भी नायाब हो चुकी है। शुगर के मरीज इंसुलिन की अदम दस्तियाबी से परेशान हैं। इंसुलिन की किल्लत के सबब मेडिकल स्टोर वाले मनमानी कीमत वसूल करने लगे। रंगपुर में मार्केट से इंसुलिन गायब। शुगर के मरीज इंसुलिन के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। मेडिकल स्टोर मालिकान इंसुलिन की मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। 800 रुपए में फरोख्त होने वाली इंसुलिन के 1100 जबकि 1100 वाले इंसुलिन के 1800 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। शहरी कहते हैं कि मार्केट में इंसुलिन दस्तयाब नहीं है, अगर मिल जाए तो डबल कीमत वसूल की जा रही है। दिल के अमराज, मिर्गी और मौसमी बीमारियों के अद्वियात भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। इंसुलिन लेने के लिए जो है वो मुख्तलिफ फार्मेसीज पर जा रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो अभी तक इंसुलिन नहीं मिली। और कहीं से मिल भी जाती है तो उसकी कीमत डबल हो चुकी है। जो 800 वाला इंजेक्शन है वो 1100 में और 1100 वाला जो है वो 1800 के अंदर जो है वो इंजेक्शन मिल रहा है। हम इंतजामिया से ये मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करके इस किल्लत को फिल फौर जो है वो मुकम्मल किया जाए। इंसुलिन खरीदने के लिए है, लेकिन इस वक्त जो मार्केट में है वो दस्तयाब नहीं है इंसुलिन, और डबल कीमत पे जो है फरोख्त हो रही है। हुक्मरानों से मुतालबा है कि मेहरबानी करें, कुछ इस अद्वियात की जो है उसकी किल्लत को, कमी को पूरा किया जाए। शहरियों ने मजीद कहा कि इंसुलिन की किल्लत से शुगर के मरीज परेशान हैं। बढ़ती महंगाई के साथ साथ अद्वियात की किल्लत ने भी परेशान कर रखा है। इंसुलिन खरीदने आए थे, जो 800 रुपए की इंसुलिन है वो 1100 रुपए की हो चुकी है, और जो 1100 रुपए की थी वो 1800 रुपए में मिल रही है। अद्वियात की बहुत ज़्यादा किल्लत है और इसको पूरा किया जाए ताकि गरीब आदमी अद्वियात खरीद सके। इसकी जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं उन पे मिलनी चाहिए ताकि गरीब बंदा जो है अद्वियात खरीद सके। जितने मेडिकल स्टोर हैं उनके पास प्रॉपर मेडिसिन है ही नहीं। शॉर्टेज का इतना शॉर्टफॉल हो गया है कि जो जो मेडिसिन इनके पास है अपनी मर्जी के रेट पे ये सेल कर रहे हैं। इंसुलिन अवेलेबल ही नहीं है, जिसके पास है वो अपनी मर्जी के रेट से बेच रहा है। हार्ट पेशेंट, हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, उन पेशेंट के लिए भी अद्वियात नहीं मिल रही, तो जिन लोगों के पास ये अवेलेबल हैं वो उसको ब्लैक करके बेच रहे हैं। मेडिकल स्टोर मालिकान कहते हैं कि होलसेल मार्केट से ही इंसुलिन महंगी मिलती है, सस्ते दामों कैसे फरोख्त करें। शुगर की जो इंसुलिन है वो बहुत महंगे दामों मिल रही है होलसेलर से। ये हमें नहीं पता कि होलसेलर महंगी दे रहे हैं या उन्हें कंपनी महंगी दे रही है। ये तो हुकूमत का काम है ना, चेक एंड बैलेंस रखे। अब हमें महंगे दामों मिलेंगी होलसेलर, तो हमने तो महंगी बेचनी है, और गाहक हमसे तू तकरार करता है कि आप क्यों महंगी बेच रहे हैं। शहरियों ने इंसुलिन समेत दीगर अद्वियात की किल्लत को फौरी दूर करने का मुतालबा किया। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। चौधरी सालिक हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर मुकर्रर हो गए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मुशावरत से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन ने सीनियर नायब सदर की तैनाती की मंजूरी दी है। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने सीनियर नायब सदर चौधरी सालिक हुसैन का नोटिफिकेशन जारी किया है। नाजरीन, हम आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। चौधरी सालिक हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मुशावरत से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन ने सीनियर नायब सदर की तैनाती की मंजूरी दी। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने सीनियर नायब सदर चौधरी सालिक हुसैन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
मियां वाली में पिपला दुआबा रोड का मंसूबा कटाई में पड़ गया। ठेकेदार रोड पर पत्थर और मिट्टी डालकर 1 माह से गायब है, जिसकी बाइस राहगीर मुश्किलात से दो चार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। पिपला दुआबा रोड के मंसूबा पर काम 1 माह से रुक चुका है। शहरी कहते हैं कि रोड किनारे पत्थर और मिट्टी के टीले लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से रोड तंग हो गया है। इसी बात ट्रैफिक को क्रॉसिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये सूरत हाल बहुत खतरनाक है, आगे धुंध भी है, मौसम भी खराब आ रहा है, ये रास्ता भी तंग है, लिहाजा कम बहुत सुस्त रवि का शिकार है, कम हो भी नहीं रहा। लिहाजा आला हुकाम से गुजारिश है कि भाईजान इसका काम शुरू कराया जाए। शहरियों का कहना था कि इस सड़क से रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद गुजरते हैं। रात के औकात में कई हादसा भी हो चुके हैं, जबकि धुंध के दिनों में रोड राहगीरों के लिए मजीद खतरनाक हो जाती है। रोड छोटे रोड है, इतने ट्रैफिक की वजह से हादसा खदशात ऊंचा है। स्कूल टाइम में सुबह बच्चे ट्रैफिक की वजह तो ज़्यादा थी वेंदी है, नाल सामान पे पत्थर वगैरह बजरी वगैरह जो तो हादसा ज़्यादा खतरा वध वेंदा है। इस वास्ते सन चाहिए या सारा अपील है कि जेड़े हकाम हैं जेड़े वो इसका या काम करवाएं ताकि ये हादसा तो बचा बने। शहरियों ने मुतालबा किया है कि डिप्टी कमिश्नर फौरी तौर पर नोटिस लेकर काम शुरू कराएं ताकि राहगीरों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।